Good evening, America, and good morning, Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short, it's called Bianca. In English, it's Creation Talk. This program is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., the United States of America. The prime objective of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaboration in research and education. And today's webinar has at least two aims. First, to establish direct communications and collaboration in the field of education between higher education in the United States and Indonesia. And the second, it is also to increase the number of Indonesians pursuing a high degree in the States under the Indonesian government scholarship, such as LPDP, or Indonesian Endowment Fund for Education, under the Ministry of Finance, and also Fulbright IMNF, or American Indonesian Exchange Foundations, and other sources of funding. Let me introduce myself. I'm Ahmad Bukhari Muslim, the Director of International Affairs of Universitas Pendidikan Indonesia, and also in this webinar as the representative of the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or MRPTNI, or Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from universities in United States of America. They are first the University of Wisconsin in Madison, and second one is University of Massachusetts at Amherst, and the third one is from Oklahoma State University. And we also have our Indonesian students who are now pursuing doctoral degrees in the aforementioned university. We will also have the opening remarks from Bapak Emmanuel August Hartono, the Director of Finance and General Affairs of Indonesia Endowment Fund for Education, or LPDP, Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. This webinar will be conducted in both English and Bahasa Indonesia, so English at the first hour, and then Bahasa Indonesia in the second hour. Before the talk begins, let's see a short video of Bianca. Thank you very much, the operator. Now, let's come to the opening speech. I would like to invite Honorable Bapak Emmanuel August Hartono, the Director of Finance and General Affairs of LPDP, for a welcome remark in 5 to 7. Bapak Emmanuel August Hartono. Thank you, Pak Ahmad Bukhari. Good evening USA, good morning Indonesia, selamat sore Amerika, selamat pagi Indonesia. His Excellency Bapak Ruslan Ruslani, the Ambassador of the Republic of Indonesia to the United States of America. The Honorable Ibu Poppy Rufaidah, Educational Cultural Attaché. The honorary speakers and moderators, Bapak Orlando Jackson from University of Wisconsin, Ibu Betsy from University of Massachusetts,
Ibu Shirley Tucker from Oklahoma State University, and Bapak Bukhari Muslim from Universitas Pendidikan Indonesia. Also presenters from doctoral program, Bapak Aziz Awaludin, Ibu Bapak Nana Hikmatullah, and Ibu Jati Arianti from Oklahoma State University. Distinguished participants, ladies and gentlemen, let me begin with the thanks to the attaché, to the Professor Rupopi Rufaida for inviting LPDP to address this seminar today. I'm honored to give the opening remarks on this webinar series, Bianca 34. Let me take this opportunity as well to wish our brothers, sisters, Muslims, Happy Eid Mubarak. I would also like to convey my appreciation to moderators, speakers for the time and support in contributing to the webinar. Ladies and gentlemen, education is the more powerful tools we can use to change the world. Education is a human right and is central to achieving many other sustainable development outcomes. It's also a key driver for reducing poverty, fostering economic growth, achieving gender equality, and social development. Education is one of the basic growth variables in very sense. Education enriches the knowledge of individual and the world. It also strengthens human capital. Without significant investment in human capital, no nation can attain sustainable economic development. Countries with a larger share of their population attending and graduating from colleges are seeking quicker economic growth than those with less educated employees. As a consequence, many nations are providing financing to enhance financial efficiency for men and secondary education. Ladies and gentlemen, in our constitution has mandated that the state budget must prioritize the education budget at least 20% of the state budget. The government, including LPDP, is committed to strengthening government investment in education, including supporting the expansion of scholarship programs, adoption in information and communication technology, developing culture, strengthening world-class university, and developing research and innovations. In terms of our service, LPDP from 2013 up to now, we already had around 30,000 LPDP awardees. Most of those awardees are in magister programs. Half of it are doctoral, medical specialties, thesis, dissertation grantees. For those number, we have more than 5,800 ongoing awardees and about 13,400 alumni. Until now, LPDP has already sent 1,100 awardees to United States. Ladies and gentlemen, Indonesia needs education and training system to enhance the well-being of citizens, to improve our human capital, to build education reform and achieve better result. Bapak Presiden Jokowi has considered about the first ensuring all children get a good start. Second, focusing on learning for all, that no children fall behind. Assessing and bridging learning gaps, selecting and preparing and supporting teachers. 5, strengthening accountability, and 6, building a more resilient education system. We believe that all of you, especially those who are currently pursuing education program, can make education in Indonesia be better. Finally, let me finish my remarks from the quote, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. I hope you can greet a discussion today for this webinar. I believe that by participating in this webinar, we are in the right place to give the right time together. Let us celebrate and exchange of idea and scaling up a good practice. I thank you to all of participants, and
warmly your participant and wish you all success with this seminar. Thank you for your attention. Good morning and good evening. Thank you very much. Thank you, Bapak Emmanuel August Hartono, the Director of Finance and General Affairs of LPDP, Unity Endowment Fund. All right, ladies and gentlemen, now we come to the main agenda of the first round, which is presentations from our participating universities. So today, actually, we have 3 universities from University of Wisconsin in medicine, and then University of Massachusetts Amherst and Oklahoma State University. Unfortunately, Dr. Jelando Jackson from of Wisconsin medicine cannot make it here today, but so we'll just go to the second speaker, which is Dr. Betsy McEnany, Department Chair of Teachers, Education and Curriculum Studies, College of Education, University of Massachusetts Amherst. Dr. McEnany, you have 10 minutes for your presentation. Now it's over to you. Okay, thank you. Let's share my screen here. Good morning, Indonesia. Good evening, US. Thank you for the introductions and the inspiring words of just framing what we're doing here and the importance of education. I am Betsy McEnany. I'm the department chair in teacher education and curriculum studies, which is one of our 3 departments at the University of Massachusetts at Amherst. And I'm here also with our student speaker, who I've had the great pleasure to work with, Mr. Nanak Hikmatullah, who will be speaking a little bit later. And let's see, I'm not actually seeing all of my slides. Okay, here we go. So I'm going to speak a little bit about the different departments in our College of Education and the range of program types that we offer. I'll talk a little bit about faculty work, and along the way, a little bit about our amazing students that we get at UMass. And I'll end by just talking about like why would an international student, why would a student from Indonesia want to study at UMass Amherst? So we have, we're a relatively small College of Education. We have 3 departments. My department, Teacher Education and Curriculum Studies, is the largest. But we also have the Department of Educational Policy, Research, and Administration. And then we have a 3rd department that's called Student Development. And I'll talk about each one and the kind of programs within each department in turn. So in my department, the Teacher Education and Curriculum Studies, we have four concentrations in which you could specialize as a PhD student. One very popular area, particularly for international students, is language, literacy, and culture. Another one is math, science, and learning technologies. The third focuses on children, families, and schools, especially early childhood education and elementary education. And the 4th one, which I'm part of when I'm not department chair, is teacher education and school improvement. We tend to focus a little bit more on secondary level education. I was a high school math and science teacher back in the day. So, and then as I talk about each department, I'm just going to offer my own perspective on what I see as the particular strengths of each department, but there are many, many strengths. So I feel a little funny picking out a few, but some particular strengths of our department in teacher education and curriculum studies are English language acquisition. We have a lot of scholars and doctoral students working in this area. We have people working in immigrant and refugee education. We have some very interesting things happening with digital learning tools and some great research being done there. We have a very particular specialty. One of our faculty members really specializes in, very well known for, statistics education, a subfield of math education in particular.
We do lots of work in different ways with teacher development, both in the US and outside the US. And then another strength really is multicultural education, how to make that work here in the US. So that's my department, the biggest one, teacher education and curriculum studies. Another department is ed policy and research and administration. We have PhD specializations in higher education, educational leadership, which is leadership in pre-kindergarten through 12th grade leadership. For example, if you're going to be a curriculum specialist, or we don't certify principals, but if you're interested in sort of school leadership at that level, that would be a good program. Often people are interested in that. We have a very strong, and I would say historically strong group in international education that is housed in this particular department. There's a special center for international education that draws both international students interested in doing research on education, but also US, native US students who are interested in doing comparative work. And then finally, the last concentration at the PhD level is research, educational measurement, and psychometrics. They're a super strong group. Kind of the group was founded by Ron Hamilton, who's a world-class psychometrician, and his legacy sort of has really built that group. As a department, I think particular strengths in international and comparative education, higher education administration. We send a lot of PhD students around the country to step into administration at colleges and universities. I would kind of call it sort of educational leadership for change, with a real emphasis on how to change schools and bring teachers along sort of for the ride, if you will. And then, of course, psychometrics is a very strong group, and they do some very high impact work in assessment here in the US. And then the last department is student development. They have 4 concentrations in special ed, school counseling, clinical school psychology, and social justice education. Social justice education is a very unusual specialty. You don't find that in too many US universities, but it's been a long-standing focus, and so that's a strength. I would say this particular group does work on like social processes to support diversity, equity, and inclusion. There's a real strong group doing work on social emotional learning, for example. So, and then just moving on, just the kinds of programs we have, the full range from, we do a lot of educator licensure, teacher licensure, school counseling licensure from undergraduate up through education specialist. We do have a few certificate programs that are very specialized, like digital media and making is one of our certificate programs. We have a couple of master's programs that are non-licensure. One is social justice education. We have another one in bilingual ESL and multicultural education that's quite popular with international students. And then we have PhD programs in all 12 of those concentration areas, although in the end, everybody is getting one PhD degree called education from UMass. So I want to talk a little bit about some of the work that individual faculty are doing. Professor Ivan Arroyo is in the math, science, and learning tech concentration. She's doing work on technology that is inclusive in the very way that it's designed. So for example, she has a new research project where she's looking at the effect on math identity of racial minorities when the avatar in the technology shares the same racial identity as the student. Super interesting work. Another faculty member whose work I'm very admiring of is Professor Michael Kresvian in special education. He has a huge project about educating incarcerated youth. These are youth who ran into trouble with the law. They're in a facility, but they have a right to an education, and Michael would tell you they have a right to a good education.
And then finally, Professor Jimena Zuniga is world famous actually for intergroup dialogue, really kind of talking across difference. So those are just, a couple of people that are doing really interesting work here at UMass. And then just really quickly, some details in terms of supporting our students. There are about 30,000 students total at UMass Amherst, about 1,100 in the College of Education. So we're one of the smaller colleges. Of those 1,100, about 500 are doctoral students. So we're really pretty doctoral student heavy. About a third of our doctoral students and our graduate student masters and doctoral students are international students from many different countries, actually. We do have assistantships, teaching assistantships, research assistantships available, but they almost go exclusively to PhD students. And we do have some fellowships for people from particular subgroups. We have some modest scholarships that might help pay for books, for example. And we do have a special program that offers summer support, particularly for international students who may not have an assistantship during the summer. So just really quickly, why study at UMass? It's a beautiful place. It is about equally distant from Boston to our east and New York to our south. So those are places that you can get to pretty easily. And we benefit from being fairly close to those two major cities. But it is also, a pretty rural area. And so if you like that kind of life, it's a good place to be. But in terms of the College of Education, I say that we're built for collaboration. We have a newly renovated building that is really designed to bring students and faculty together to collaborate. We're a very interdisciplinary group. We're all in the same building, so there's lots of sharing across disciplines. We have exceptionally good ties to local and area school districts. Not all universities can say that. And UMass finally is really known for our social justice focus. It's really threaded through all of our programs, and in the faculty research that I shared, you can kind of really see and get a feel for that social justice focus. So anyway, thanks. I hope that you'll consider studying with us, and you can reach us by email or follow us on any of the usual social media platforms. So, thanks for your time. Here. Bianca. Thank you very much, Dr. Besim Nekniani. It's very interesting. And, that's on building this remind me of my experience of visiting Amherst Tech 2005. And now we would like to come to the second speaker from University of Oklahoma State University. We previously have Dr. Shelley Tucker, but she's at the moment. So now we have Dr. Matt Lovin, the Vice Dean of Graduate School of Oklahoma State University. So Dr. Lovin, you also have, like Dr. McEnany, thank you. Over to you. Great. Thank you so much. And thank you for this opportunity. It's a real pleasure to get to speak to you. And thanks to Dr. McEnany for that really nice overview. I'd like to go back to school and do some social justice myself. That's the one thing when you're in education, there's all of these cool fields and all of these cool things to do. The Dean of the Graduate College, Dr. Cheryl Tucker, was planning to be with you this evening, but she is ill and she sends her apologies. And so unfortunately, you have me now. My name is Matt Lovern. I am an Associate Dean in the Graduate College, and I'm going to talk to you just a little bit at a broad level about why graduate school and why perhaps Oklahoma State University would be a good choice for you. And so again, I really appreciate this opportunity. There we go. Okay, so as people in this group well know, there are lots of benefits to a graduate degree overall.
Some of those benefits relate to advancing in employment, so transitions between employment prospects, advancement within a particular field. Graduate degrees overall open more doors for employment, as well as opportunities for leadership. Some people would argue, and there's a discussion to be had about the possibility that the master's degree in some ways is replacing the bachelor's degree in terms of minimum knowledge needed for lots of areas of study, scholarship, and productivity. Just as knowledge increases, so does the need to transmit that knowledge. Career advancement, lifelong learning, in fact, higher lifetime earnings financially and lower unemployment rates are all things that can come about because of a graduate degree. And so I think folks on this call, this is no surprise. Why Oklahoma State University? I'm going to tell you a little bit about sort of the breadth of degrees and programs that we have. But one of the things that we really like to emphasize for graduate students is, in addition to the disciplinary work, the knowledge work, we really try to develop the professional as well. And so one of the taglines that we use is that we're developing the person, the scholar, and the professional. One of the ways that we do this is through our 360-degree critical skills for career success program, which is a optional but free program that graduate students can take a part in during their time in degree that involves credentialing in a number of areas that we feel are important for overall professional development. So these things are sometimes called transferable skills. They're sometimes called soft skills, but I would argue erroneously because they're hard. There's nothing soft about them. But communication, instruction, research, management, leadership, and wellness are the areas that we focus on. So we have 6 competencies here. There's 3 engagement levels, starting from simple knowledge acquisition, leading all the way up to synthesis, application, and evaluation. And when you complete those levels, you get, among the things you get to wear when you graduate is this really nice new Dean's Medallion that we push. The students who've done this so far have, I think, really benefited. They tend to have a better understanding of how to apply their knowledge, look for additional or future programs, and find rewarding professional opportunities once they've graduated. So we have this holistic interest in students in our programs. In terms of the degree programs themselves, one of the many helpful pages from the Graduate College website includes a central listing of the master's and doctoral programs that are possible at Oklahoma State University. Roughly 84 master's programs and 48 doctoral programs currently. Some of these are full-time in person. Some of these are completely online. There are also certificate options to go along with the traditional degree program formats. We find that students sometimes appreciate being able to take classes in the pursuit of a certificate to either enhance the training they already have or to really make sure it's the direction they want to go. We really try to be as student-centered as we can and help people find the program that's best for them. And so we're proud of the range of options that we're able to offer. I should also say our campus, OSU, Oklahoma State University, our main campus is in Stillwater, Oklahoma, which is kind of north central Oklahoma. But we also have campuses in other places in the state. The 2 other largest ones are the Center for Health Sciences in Tulsa, as well as OSU Tulsa, and the Graduate College and our programs span all of those campuses. So a really diverse set of opportunities for students who come here to study and to learn. Some of what I'm talking about would be very general and could apply to any number of graduate programs that you might be looking at to promote or to consider. Things to keep in mind for students that are interested, whether they are traditional students coming right out of
undergraduate work or students that are thinking about coming back to school. Grade point average requirements are sometimes in place for the different programs. Minimum test scores on things potentially like the graduate record exam or the GMAT. There's a certain set of courses that are expected to be completed to form the sort of the corpus of the undergraduate degree. There might be, depending on the program, expectation of research or teaching experience, even if it's just a little bit. And then overall, one of the things, again, that I think Oklahoma State does a really good job with is we're very interested in finding matches for people. So programs can be very similar, but differ in some of the details. And we really want to help students find the program that's best for them. And so these are some of the things that might be considered in an application for admission. When we're looking at the kinds of documents that are often required, we always have to have an application and transcripts, official transcripts from institutions of study. Some programs will additionally ask for one or more of the other things that you can see listed here, a statement of purpose or goals, of course, a resume or a curriculum vitae, in some cases, in most cases, letters of reference or recommendation, and then test scores, minimum test scores, or in some cases, just evaluative test scores on some of the standardized tests that are used. I want to emphasize here again that we see flexibility. So some programs may have a greater need for some of these documents, some less of a need. During the time of the height of the COVID pandemic, we were very flexible about certain documents getting to us, just with the understanding that it might be difficult to track down some documents. It might be difficult to have access to some of the testing that would normally be required. And so again, finding a match, working with students as individuals, looking holistically are things that we're interested in doing. When we're talking about statements of purpose, we're really looking for help in matching students to programs. And so I think about the good statements that I see as really honest statements where individuals are really talking about where they've come from and where they would like to go, and how that might apply to a particular program. We see amazing students not only apply, but attend OSU. And I in my role in the graduate college at this point, my home department is a biology department. I knew we had amazing students. At the level of the graduate college, I'm exponentially more impressed at the quality of students that apply and that decide to come here. And we see much of that in the statements of purpose that these incredible individuals write. So really kind of an important part of making that match, helping us make that match. Some of the nuts and bolts, just to include here, but I will say, of course, our website and our individuals that work in admissions and in matriculation can be super helpful resources. So, this is for your general information, but not something that you would necessarily have to remember for any sort of a test, because this material is online. But we accept a couple of different kinds of language tests, for example, for admission. In some cases, students that don't meet these requirements have other exceptional skills or traits that can be considered. And so we do, in some cases, make exceptions. In some cases, students that are employed as instructors or have instructional capacity might have to have higher scores. But again, we work with folks to make sure that they're in the best possible place to not only be successful in their assistantship duties, but to be successful as students. So I think the thing I would like to emphasize here is these are some of the things that are often required, but they are not necessarily required depending on the program of study. So I really am proud of our assistantship program. Graduate schools across the country, across the US, have assistantship programs, and it's a really kind of, in many cases, essential way for students to be able to finance and support themselves during graduate school. We're able to support
most of our students on assistantship across our graduate programs, not all, but most. And those assistantships come with tuition waivers, which is also pretty common. But when you put those things in combination here at Oklahoma State University, you are able to, in most cases, support yourself. It's a viable option. And so the ability to have an assistantship for instruction or sometimes on a research grant, the ability to have the associated tuition waiver, these things can be hugely helpful. And in any schools that anybody's looking at, they should definitely want to look at those kinds of things carefully. That was so fast. I have so much more I'd love to say, but it's great to have this time with you. So thank you. Thank you, Dr. Ravan. Bianca. Okay, once again, thank you to speakers, Dr. Betsy McEnany and Dr. Matt Levin. We still have about 20 minutes left. Before we start with other questions, I have some question here for both of you. So I'd like to aim a question one by one and then respond to each of the questions. So my first question is, by the way, we have here, how many people are attending here? 91 people, and most of them are candidates of doctoral students or master students who want to study overseas, especially in the US under LPD support and also maybe AMINET. So my first question is, what kind of best advice do you have to prepare potential students to pass your program, whether it's master or doctoral program, given the competitiveness ratio to pass the program, and also just Dr. Levin mentioned GRE or and other requirements. So what would you say to this, Dr. Betsy McEnany? Okay, I'll try. I'll try first. So in terms of the strategies for success, and I love Oklahoma State's program where you can sort of develop those critical skills for success. So we might have to work on something like that ourselves here at UMass. I think one of the things it's very important at the master's level, but particularly at the doctoral level, is to understand that you're allowed to tailor the program to what you're interested in. That it's actually very student-centered. So at UMass, certainly, and I think because we're actually a pretty small college of education, faculty would expect students to come and talk to them about what the students' interests are. And even if you were enrolled in a course and there was an assignment, a paper assignment, we would expect that a student would say, that paper assignment doesn't really line up with what I'm interested in. Would it be okay if I did this other assignment? And we encourage that. And that's a big switch, even for US students who did their undergraduate, their bachelor's work here, where they were told what to do, right? All of a sudden you're expected to bring your own interests and to pursue your own things. So that willingness to just, what is it that you're interested in, and to talk to faculty is really a big part of being a very successful doctoral student. And Mr. Hikmatullah, who is my advisee, lucky me at UMass, I think he got that right away, that he would come and he had some ideas, not fixed, but some ideas of things that he was interested in. He had that in his statement of purpose when he applied. And he's really been very good about reaching out to all the faculty to talk on a one-to-one basis about it. Thank you very much. Oh, that's interesting. Dr. Matt Levin, please. Yeah, I think just really kind of reinforce what Dr. McEnany said. There's that change in mindset, perhaps, transitioning into a graduate student and especially into a doctoral student role. But I think of it very similarly.
many undergraduate students don't necessarily take the time to know their faculty and know their advisors, even if faculty and advisors want that relationship. At the graduate level, I sometimes see students who I really have to remind, we're a team here. The things that we're doing together. And I'm not simply your instructor or your evaluator. I want you to succeed in a very program selfish and individual selfish way. We're working on this together. And so I think students who catch that and are able to make that kind of a switch, like Dr. McEnany was saying, are able to probably have more success sooner, recognizing that they are a colleague in a program with other colleagues, both student peers and the faculty they're working with. It's a mindset switch, and I think the sooner students can make it, the faster they're able to succeed. Thank you very much, Dr. Lovin. Now, I have the second questions for both of you. So although I know I heard from both of you that you also have some other source of fundings like the TE or assistance. So I think audience need to listen more detail. So what sorts of funding other than LPDP or rights would be offered to the potential students from your program to pursue higher degree at your program? Dr. McEnany. Well, we do have some students who get Fulbright fellowships, which is wonderful. But most of our students, both international and U.S. based students, the funding is an assistantship. We have people on teaching assistantships. They're teaching assistants in large lecture classes. Because we do a lot of teacher education, we also have graduate students in our licensure programs who go out and observe student teachers and give them feedback and document that to help them get licensed to be a teacher in Massachusetts. Interestingly, at UMass, the rest of the campus has discovered how smart our education doctoral students are and how helpful they can be. So we've had quite a few students get very good assistantships, 20 hours a week, half-time for a few years in a row in our Center for Teaching and Learning, which is one of the places where faculty, professors learn to teach better. And our education doctoral students can be excellent at helping, a faculty member in, mathematics, or a faculty member in sociology, in other disciplines, be a better teacher. And the other place too that on campus that we've had really good luck placing doc students in assistantships is in instructional technology. And part of that is because we do have some strengths in learning technology. And so those offices on campus just snap up our doc students. So we do, I would say most of the support comes in the form of assistantships rather than fellowships. And then we do have a lot of local people who are full-time teachers or principals at schools, and they are only part-time doctoral students, and so they don't actually want funding because they have a full-time job and it pays pretty well. So that's how things usually work at our college a bit. Wow, that's interesting, Dr. McEnany. What about at Oklahoma State University, Dr. Love? It sounds like it's really quite similar here. And I too have noticed students from our educational programs being excellent people that you can pick up on assistantship in other programs. So definitely a benefit of being in a program like yours, I think. Not as many fellowships, but quite a lot of assistantships across programs at OSU. And students that are on assistantship, it might be anything depending on the program, from working as a sort of a laboratory computer expert and resource person to instructing
lab sections to instructing course sections to hosting reviews. These assistantships, I think, are valuable because, again, not only are they a stipend for support, but it's also the mechanism that we use for tuition waivers and other types of benefits that come along with that. And so most students, I think, that are inquiring about a particular program at Oklahoma State University would want to understand the extent to which assistantships can play a role in helping them to fund their time as a graduate student. There are some fellowships that are available, but they tend to be very program specific and not necessarily constant through time. I mean, they can come and go. So it's a little bit harder at a big picture level to say that that's a common route. But again, making a connection with the program you're interested in, talking to people, finding this kind of stuff out can be really helpful, I think. Thank you very much. Now I hope this last question because we have 10 minutes left. So, the purpose of, sending our student LPDP seniors to the United States, not only for academic work, but also we have non-degree purpose like partnership, especially in academic collaborations. So is it any possibilities for the students or for me, for example, academic from Indonesia, to connect to your faculty member and also to you, yes, and then to establish academic collaboration in research or particularly in the area of education? Dr. McAnany. Yes, I think actually, I mean, in all of our programs, I think faculty are open to everything from, hosting visiting scholars, which we do all the time, to up through, putting together a joint grant proposal. We have, for example, quite a few people who have written successful grant proposals to USAID for different kinds of teacher development. I did some work years ago in Palestine working in teacher development, which was an amazing experience. So I think there are lots of opportunities like that. But I do think, and I'm sure this is true at Oklahoma State to some extent too, a lot of times the partnerships kind of get built like through international doctoral students who come, right? So that they come to us, they get their PhD, they know us, then they go back home, and then that's really a bridge that oftentimes blossoms into publications or visits. I'm also especially interested in starting. We don't really have much in the way of study abroad programs, especially for our teacher candidates. And I'm very interested in starting and having some kind of collaboration where we might, do some kind of joint study abroad kind of thing. Yeah, thank you. At Indonesia now, faculty members are encouraged to reach out for partnership, like in research or research publications with, colleagues, particularly from the. Now, Dr. Matt Levens, what do you add? I think, yeah. When I think about the collaborations and partnerships that I'm familiar with, and I have to say, as a specific individual, I have not benefited or taken as much opportunity when I was working in a research lab to establish or forge partnerships. But the ones that I've seen and am knowledgeable of seem to really come down to somebody met somebody. It's often, like Dr. McAnany said, it's often perhaps through a doctoral or graduate student collaborator. It's potentially through a study abroad or some kind of a research trip. And then the connections build, and then the relationships with students build, and it just persists. And so I think, the way I would answer the question, are those things supported or possible? I think they're only limited by imagination. So, on the other hand, it takes some
amount of effort. I know sometimes it can be difficult to get people in two different colleges on the same campus to be able to fully work together. And so sometimes those problems are compounded across distance. But there's nothing that stops it other than imagination and a willingness to sort of put in the effort to keep it going, I think. And I'm always, I'm fascinated by the relationships that I do see. It's really pretty remarkable. Yeah, and I think that too, that if even if there's just an email exchange, maybe you see somebody in Indonesia, a scholar in Indonesia sees an interesting article by a faculty member here in the States. It can start like that, and then I know at UMass, and again I'm quite sure that Oklahoma State would have something similar, that there's special funds for faculty to go travel someplace just to explore a possible partnership, and at least to pay for a flight and hotel or something like that. So but it starts with that seed of connection that, like Dr. Loburn says. Oh, that's interesting. Because at university now, for example, we have annually conferences and everything, and we'd love to invite speakers from, of course, from UMass Amherst and also from OSU to and at our conferences. That will be lovely. I think we still have 5 minutes left, I think, but unfortunately we don't receive direct questions from audience. If you have any questions, just type it in the room and I will read it for you. While waiting, I have after this my last questions. If to the best of your knowledge, do you have any, for example, information of any partnership or partnership between your university and any Indonesian university? I'll say in the College of Education, I do not think that we have one right at the moment, and we should. Indonesia is a big, important country, and so we should talk. Yeah, I'm not aware of anything either. I might not know about something, but I don't think one exists here with OSU. Yeah. Sadly. Sure. So this is a big opportunity for us. So I will let my Indonesian colleagues to especially now because we have our Indonesian friend who are studying at both UMass, so OSU. I think they'll be our gateway. Yes, exactly. From UMass, Amherst, and also from OS. I don't see any questions in the chat room. I think everyone is very well informed. Presentation. So once again, let's see. Did I see a hand up? No, I didn't. I'm sorry. Hands up? No. I think not. So once again, on behalf of the organizing committee of Bianca, join me in giving a big applause to Dr. Betsy McAneny and Dr. Love. Yeah, thanks. Thank you very much. So, of course, we'll be happy to keep in touch with you, Dr. Betsy McAneny, and also Dr. Matt Levens after this session. And also, Dr. Betsy, right in the chat room, so follow her social media, yes? And yeah, sorry, I also missed to let you know that this program is also aired live by the Facebook of Indonesian Embassy Attaché of Culture and Education. Right, thank you very much. And I think this is the end of the second one, these sessions. And after this, we'll go to the second session, which is in Bahasa Indonesia. And of course, for the next sessions, Dr. Betsy McAneny once again, and Dr. Matt Levin, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Appreciate the time. Bye-bye. Terima kasih banyak. Of course, you are welcome to stay here for the second session, but if you have any other commitment, and also because I know it's already late, almost late in US, so you are also welcome to leave the. Okay. Thank you. Thanks. Thank you very much. Ibu Bapak yang terhormat, demikian tadi sesi pertama dalam bahasa Inggris bersama Dr. Betsy McAneny from University of
Massachusetts Amherst, and Dr. Matt Lovin from Oklahoma State University. Sekarang waktu sudah menunjukkan 8:58 di komputer saya, dan kita masih memiliki 1 jam lagi untuk sesi bahasa Indonesia bersama para pembicara kita. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan mendengarkan jingle dari komisi. Bianca. Terima kasih. Sekali lagi, selamat datang di sesi yang kedua, sesi bahasa Indonesia. Dan kita sudah memiliki 3 orang yang luar biasa. Ini mahasiswa doktoral. Yang pertama adalah Bapak atau Abang atau Akang atau Mas Aziz Awaludin. Dia adalah mahasiswa doktoral program Education Leadership and Policy Analysis, University of Wisconsin Madison. Sayang hari ini pembicara dari Wisconsin Madison tidak bisa hadir, tapi nanti kita akan mendengarkan dari Pak Aziz Awaludin, dan beliau adalah penerima Fulbright. Amin. Yang kedua adalah Bapak Nanak Hikmatullah, juga adalah mahasiswa doctoral program dalam bidang Teacher Education and School Improvement, University of Massachusetts Amherst. Beliau juga adalah penerima Fulbright. Amin. Dan yang ketiga adalah yang paling cantik di antara 3 orang ini, Jati Aryati. Dia juga adalah mahasiswa doktor program Educational Psychology, Oklahoma State University, dan juga penerima Fulbright. Amin. Seperti halnya 2 pembicara tadi, saya akan mempersilahkan satu persatu untuk berbicara, menyampaikan tentang apa yang sedang mereka kerjakan, risetnya mungkin atau perkembangan studinya, agar menjadi informasi yang berharga bagi para peserta di sini yang alhamdulillah ini masih bertahan ya, 89 termasuk saya. Saya mempersilakan yang pertama, Bapak Aziz Awaludin, waktunya 7 menit ya, Aziz. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Bukhari Muslim yang sudah membawakan acara ini dengan sangat luar biasa. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir di webinar kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya. Ya, langsung saja. Ya, jadi saya di bagian kiri layar ini adalah potret kelas saya waktu saya SMP sampai aliyah. Jadi saya tinggal di belajar di sini. Kalau panas lagi siang kita biasanya melipir ke pohon-pohon di samping itu buat biar adem gitu belajarnya. Dan alhamdulillah S2 saya yang di sebelah kanan itu waktu di Australia di Monash University dengan beasiswa LPDP. Sedikit perjalanan studi saya S1 di UIN Jakarta, terus lanjut S2 di Monash di Australia dengan beasiswa LPDP, dan sekarang di program doktoral di University of Wisconsin Madison dengan beasiswa Fulbright. Sebelumnya saya peneliti di kampus di UIN Jakarta, dan juga sekarang jadi asisten riset juga di Wisconsin Center for Education Research. Riset interest saya di bidang Education Leadership and Policy, tapi juga saya menaruh minat gitu di research method. Jadi setiap semester tuh pasti saya ngambil research method gitu. Bahkan semester ini saya ngambil dua research method karena saya pikir itu penting banget untuk sebagai alat untuk meneliti riset. Nah, ini satu gambaran di kampus saya University of Wisconsin Madison. Sayang sekali dekan saya departemen chair berhalangan hadir karena ada emergency. Jadi Wisconsin ini di antara 2 danau ya. Jadi kotanya sangat cantik dan berada tepat di depan Capitol di downtown. Jadi
sangat nyaman sekali untuk belajar di sini. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan sedikit sekali preliminary research saya dari grant yang profesor saya dapatkan di Wisconsin Center for Education Research, dan ini kolaborasi dari banyak kampus, beberapa kampus di Amerika dengan leading institutionnya dari Wisconsin. Jadi ini sangat project riset yang sangat besar, nilainya sekitar $8 juta untuk 4 tahun, dan penelitian saya ini hanya kecilnya saja gitu. Jadi di sini saya ingin tujuan penelitiannya itu untuk melihat perjalanan sekolah distrik ya, atau mungkin saya pakai bahasa Indonesianya dinas pendidikan di kota-kota besar di Amerika dalam menyusun program untuk equity centered leadership, atau menciptakan pemimpin sekolah masa depan yang concern gitu dengan isu-isu kesetaraan, karena di Amerika kan isu equity itu sangat penting banget ya, apalagi karena isu ras yang masih tinggi gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa teori ya. Tapi saya ingin meng-highlight di sini, jadi penelitian saya ingin mencoba melihat diskurs dalam equity, dan saya memakai data saya itu dokumen kebijakan dari dinas-dinas pendidikan tadi. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih mereka memahami equity itu atau kesetaraan, dan bagaimana mereka itu dalam menyusun program untuk mencapai kesetaraan ini, apa saja yang mereka yang mereka desain gitu ya. Framework equity-nya ini, jadi selama ini framework kalau kita bicara tentang kesetaraan pasti kita ngomongnya tentang akses gitu ya, akses kepada pendidikan, terus juga meningkatkan nilai test score dan sebagainya gitu ya, dan itu dominan naratif ya dalam equity gitu. Sementara critical aspeknya itu seperti identity dan power gitu ya, untuk empowerment gitu ya ke marginalized community itu sangat kecil gitu ya, padahal itu yang penting gitu ya. Jadi di sini intinya saya ingin melihat diskursnya dan bagaimana hubungan antar dimensi yang tadi itu. Sampel, jadi saya mengambil 2 dinas pendidikan di Amerika. Yang satu itu dominan Latin, yang satu lagi dominan kulit putih. Tapi kalau kita lihat di gurunya dan pemimpin sekolahnya di 2 dinas pendidikan ini sebenarnya didominasi kulit putih. Ini kode yang saya yang saya kembangkan dari dokumen yang saya teliti, dan ini saya menggunakan satu metode analisa disebut epistemic network analysis. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman pernah dengar social network analysis, kalau misalkan di Twitter itu kan ada drone emprit yang melihat koneksi sosial antara akun gitu ya. Kalau di sini melihat koneksi antara ide gitu ya. Jadi dalam dokumen itu kan dia berisi teks ya, dan bagaimana sih ide antar hubungan antar ide dalam dokumen tersebut. Jadi temuan awalnya itu saya melihat misalkan di satu distrik ini namanya Huron ya, Huron, dia lebih menekankan bahwa jadi kalau misalkan di dinas pendidikan ini ingin mencapai kesetaraan, mereka itu lebih menitik beratkan untuk menyediakan akses dan juga untuk memberikan program-program development gitu ya, untuk guru, untuk kepala sekolah dan sebagainya.
Nah, sementara untuk di distrik yang lainnya itu Mendota yang mayoritas kulit putih, ini mereka cukup menarik karena mereka secara sadar kalau mereka itu sangat sangat tidak setara gitu, dan mereka ingin mencoba untuk menciptakan systemic change gitu ya, perubahan yang sistemis dengan menyediakan kebijakan dan juga menyediakan kebijakan sehingga ini menjadi sistemis. Nah, ketika kita lihat dengan tadi metode epistemic network analysis, kita bisa bandingkan di sini yang Huron yang tadi ya mayoritas Latin itu kita bisa lihat koneksinya itu lebih ke menyediakan opportunity ya, atau kesempatan gitu. Sementara yang mayoritas kulit putih ini, karena mereka tadi sangat sadar gitu ya, terlihat di dokumen mereka itu mereka lebih menitik beratkan ke policy support atau ingin menyediakan struktur. Dan kalau kita bandingkan di sini, kita bisa lihat merah itu lebih kuat di policy-nya, dan biru itu lebih kuat di menyediakan opportunity atau kesempatan. Ya, jadi simpulannya kira-kira kedua distrik ini sebenarnya kalau kita lihat dengan framework equity yang tadi saya gunakan, itu narasinya itu sebenarnya masih menitik beratkan ke narasi-narasi yang dominan gitu ya, kayak menyediakan akses, meningkatkan achievement, dan juga policy itu juga bagian dari dominan narasi gitu ya, dan masih sangat minim sekali untuk empowerment atau untuk identity yang itu juga sebenarnya sangat kritikal gitu ya. Dan juga di sini penelitian saya menemukan koneksi gitu ya antar tadi gitu, bagaimana antara menyediakan akses dengan improving misalkan student achievement itu juga terlihat gitu ya dengan menggunakan epistemic network analysis, dan kita bisa melihat juga grafnya kayak gitu, dan itu juga didukung dengan temuan statistik yang juga bisa memperkuat temuan kualitatif yang saya dapatkan. Jadi mungkin itu saja Pak ya, kayaknya sudah lewat juga waktunya, dan jika ingin connect lagi untuk selanjutnya untuk mengetahui lagi metode yang saya gunakan, terutama bisa mengikuti Twitter saya, ini Twitternya, dan Aksara Networks juga kita memperkenalkan metode epistemic network analysis ini untuk bisa lebih dikenal. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Bianca. Baik, Bapak yang terhormat, kita lanjut ke pembicara yang kedua, Bapak Nanak Hikmatullah dari University of Massachusetts. Pak Nanak, sama waktunya 7 menit juga. Terima kasih Pak Ahmad, dan halo semuanya yang sudah hadir di sini. Aku share dulu ya. Oke, jadi terima kasih juga telah diberi kesempatan untuk sharing research yang telah dilakukan. Sebenarnya ini adalah preliminary research, jadi nanti ke depannya kita akan lebih menganalisa lebih mendalam dari hal yang telah kita temukan sejauh ini. Dan juga research yang dilakukan sekarang adalah kolaborasi dengan 2 orang dosen di Universitas Siliwangi yang sepertinya ada di sini juga, Ibu Ratu dan Ibu Eva. Terima kasih telah menjalankan research ini sejauh ini. Jadi research-nya adalah tentang bagaimana mencoba untuk lebih menghumanisasi teknologi, karena fokus kita sejauh ini adalah humanizing education, dan sekarang kita fokus kepada bagaimana caranya ketika belajar online atau belajar melalui teknologi juga tetap ada human connection gitu. Jadi
bukan hanya semata-mata berkomunikasi melalui hardware atau gadgets, laptop, tapi juga tetap ada yang namanya human connection. Jadi sejauh ini itu adalah yang diteliti, apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi itu, dan ini adalah research preliminary yang telah kita lakukan. So sedikit juga tentang myself. Ini terinspirasi dari Mas Aziz. Terima kasih Mas Aziz. Jadi kebetulan juga aku kembali lagi ke US untuk doctoral karena sangat merasa nyaman dengan bagaimana cara pendidikan di sini, terutama yaitu hubungan antara teacher and student, karena itu salah satu fokus research juga bagaimana improving hubungan antara guru dan siswa. Dan research interest aku lebih ke humanistic education, di mana sekarang ini adalah fokus ke teknologi. Terutama selama COVID-19 pandemic, sepertinya semua orang mengalami bagaimana perlunya teknologi, tapi tentunya banyak hal yang perlu dilakukan ketika kita moving dari in-person ke online, and so many things that we have to do. So, mungkin aku lebih ingin mengajak juga begitu ya, membayangkan bagaimana kalau kita diajak untuk berkunjung ke sebuah rumah, di mana kita tidak tahu siapa-siapa di rumah tersebut, like we know nobody, tapi kita diharuskan untuk berinteraksi dan berhubungan satu sama lain di dalam rumah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira apa yang akan dirasakan dalam hal atau situasi seperti itu? Mungkin kita akan merasa bingung atau merasa excited, merasa awkward, dan banyak hal lainnya. Karena secara logika ketika kita berkunjung ke rumah orang lain kan kita tetap merasa bahwa awkward, dan kita juga harus mengetahui apa sih isi rumah tersebut, siapa sih yang ada di sana, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah asumsi kita sebelum mendesain online learning ketika COVID-19 pandemic. Karena kita tahu bahwa rata-rata siswa di Indonesia tidak atau belum pernah sama sekali melakukan online learning secara formal. Begitu juga kebanyakan dari kita masih mempunyai akses yang sangat sulit ke komputer dan internet dan lain sebagainya. Jadi sampel yang kita lakukan setidaknya mewakili banyak tempat di Indonesia. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, kita mencoba mendesain online learning berdasarkan COI. Ini salah satu teori yang cukup terkenal, sangat terkenal bahkan di computer mediated learning, yaitu bagaimana agar di dalam belajar secara komputer itu tetap ada hubungan cognitive, teaching, dan social. Di sini aku menambahkan emotional presence karena aku pikir itu juga salah satu hal yang penting yang perlu dijembatani ketika kita belajar online. Kemudian desain yang kita lakukan sekarang ini sudah direvisi selama 4 kali dari 2020 sampai 2021. Jadi yang sekarang kita tampilkan adalah hasil revisi terbaru. So, kemudian datanya ditampilkan sebagai analogi sebuah rumah, tadi yang kita telah sampaikan di awal. Dan rumah ini bukan rumah biasa karena kita menggabungkan antara asynchronous dan synchronous. Karena dengan asumsi bahwa kalau sinkronus saja juga biasanya lelah juga ya kalau kita selalu di Zoom. Kemudian asynchronous juga cenderung text-based, boring, isolated, lonely. Jadi kita berharap bahwa kita bisa memberikan holistic course design yang lebih rewarding dan lain sebagainya. Dan inisiatif di sini adalah hal-hal yang kita lakukan di dalam rumah tersebut. Jadi yang kita tanyakan adalah bagaimana para tamu atau partisipan tersebut persepsinya seperti apa terhadap inisiatif yang kita lakukan di rumah tersebut. So di akhir semester kita melakukan evaluasi terhadap para partisipan atau para tamu. Kenapa kita menggunakan user perception atau participant perception? Karena ya they are the users in this case. Dan kita juga selalu berusaha untuk avoid teacher voice hegemony dalam artian bahwa terkadang kita melihat sesuatu lebih cenderung dari perspektif kita sebagai dosen atau guru, tapi mungkin kita lebih baik juga melihat sesuatu dari perspektif siswa tersebut. Misalkan kata humanizing itu siapa sih yang, or from whose perspective actually that humanizing is, from teachers or from students, something like that.
Kemudian desainnya kita menggunakan sequential explanatory mix method dengan menggabungkan survei dan interview, di mana kita lebih cenderung ke interviewnya. Jadi si survei ini melihat general understanding, kemudian interview adalah lebih ke hal-hal yang lebih mendalam. Dan ini yang kita tanyakan atau research question-nya ada 2 dan ada tambahan 3 di bawahnya. So, jadi bagaimana pendapat para partisipan mengenai rumah tersebut yang kita buat untuk mereka, dan ternyata ini adalah hasil secara keseluruhan. Overall experience rumah kita ini adalah academically stimulating, socially engaging, dan juga kita menemukan ada sense of humanizing as well. Kemudian secara delivery, it's an ideal delivery. Dan ini adalah 3 hal yang namanya apa ya, intrik-intrik begitu yang kita temukan di dalam rumah begitu. Walaupun secara keseluruhan is very positive, tapi ada hal-hal yang juga tamu kurang apresiasi atau tidak apresiasi ya. Mirip-mirip lah ya. Kalau kita bertamu kan tidak semua tamu juga well accepted everything the host done dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita cari. So ini beberapa hal yang kita jelaskan. Academic marketing di sini ternyata mereka sangat menghargai bagaimana desain itu yang ketika well structured ya. Jadi artinya benar-benar ada awal dan akhir itu holistically structured, dan juga bagaimana konten itu tidak 1 atau 2 but lebih content variety. Meanwhile, socially engaging itu lebih ke bagaimana bahwa walaupun online, tapi ketika ada meaningful interaction dan itu difasilitasi, mereka menghargai itu. Dan mereka menghargai light and heavy topics. Jadi ternyata mereka menyukai topik diskusi yang ada gabungan antara topik-topik yang casual dan juga yang berat-berat begitu. Dan kita menemukan juga sense of humanizing di online learning ini, di mana para partisipan menganggap bahwa desain tersebut nurturing, calming, and empowering. So I think I need to be very fast. Okay, so ini beberapa inisiatif yang well accepted dan ini yang less accepted. Mungkin kesempatan lain bisa jelaskan, but implication-nya adalah walaupun belajar online, tapi ketika didesain dengan baik, itu bisa menimbulkan hal yang positif juga. Dan hal-hal yang kita anggap mungkin take for granted, tapi sebenarnya bisa memberikan hal-hal yang positif kepada mahasiswa begitu. So at the end of the day, technology is just a tool, so it needs to be cultured and facilitated agar menjadi bagian dari ekstensi of humanizing our humanity. Jadi walaupun belajar online atau bukan, itu tidak masalah. Yang masalah adalah komunikasinya. But again, it's not just communication, but meaningful communication. So that's what we're looking for in a whole hour study, basically. Please connect with us, and this is our Instagram that we're promoting pendidikan yang lebih humanis. Thank you. Mohon maaf kelebihan sedikit waktunya. Thank you, Pak Nana. Bianca. Baik, bicara yang terakhir untuk sesi yang kedua ini, Ibu Karyati dari Oklahoma State University. Ya, 7 menit. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Bukhari Muslim. Saya izin untuk share screen. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada pemaparan sebelumnya, terutama kepada Pak Nana Hikmatullah nih. Kebetulan ide risetnya sejalan, semoga ke depan kita bisa berkolaborasi. Oke, perkenalan sedikit tentang saya. Saya asalnya dari Semarang. Semoga ada yang pernah mendarat di Semarang. Ya, Semarang itu ibu kota provinsi Jawa Tengah, cuma kadang people say kurang terkenal dibandingkan Jogja. Nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, kemudian master saya nyebrang sedikit Jawa Timur ke Universitas Erlangga, dan alhamdulillah setelah perjuangan kurang lebih 6 tahun gitu ya. Tadi kalau melihat profil Pak Nana yang udah bolak-balik luar negeri, saya sangat terinspirasi. Ini untuk bisa menembus Fulbright ini perjuangannya mungkin tidak semulus dengan yang lain, tapi apapun itu saya tetap bersyukur. Untuk pekerjaan, jadi sebelum saya jump ke dosen, saya dosen mulai tahun 2008 di Universitas Diponegoro.
dengan spesifikasi saya memang di psikologi pendidikan. Jadi saya psikolog di Universitas Diponegoro dan sekaligus saya mempunyai praktek pribadi tetapi hanya di Indonesia, tidak di sini. Nah, tadi saya sampaikan align banget nih sama Pak Nanak ya. Kebetulan disertasi saya juga mixed method, community of inquiry ya, saya bawa topik itu juga. Jadi ke depan saya pengen fokusnya ke learning, teaching, dan educational technology. I really hope that we can be connected in the future. Tentunya dengan Pak Aziz juga nih. Alhamdulillah, terima kasih sudah difasilitasi oleh Indonesian Embassy. Untuk teman-teman yang mau tahu sedikit profil saya, riset saya seperti apa, bisa klik ORCID-nya. Biar mungkin agak, untuk yang belum akrab ya, kalian untuk sudah akrab, it doesn't matter. Bisa klik ORCID-nya, tahu ini orang kok nggak jelas nih, risetnya kemana-mana gitu ya. Oke, as I mentioned earlier, jadi kebetulan disertasi saya tentang mixed method. Sama seperti punya Mas Nanak juga, cuma di sini saya fokusnya bukan kepada student in general ya, tetapi saya lebih melihat kepada international student. Kenapa international student? Karena international student di US itu minority. Makanya tadi saya sampaikan bahwa riset ini sangat align juga dengan Mas Aziz gitu, karena ada unsur equity yang saya bawa di situ sebetulnya. Saya tertarik dengan international student. First of all, as you can see, ya kita semua 3 presenter di sini international student. Jadi international student itu menurut saya menarik ya, menarik untuk diteliti lebih jauh gitu. Karena kita jadi bisa menceritakan dari perspektif kita yang kalau dari secara keilmuannya disebutnya dengan autoetnografi gitu. Awalnya dari itu, tapi kemudian I don't think that's enough gitu to capture, to reveal my experience. Nah, jadi berawal dari itu kemudian saya tertarik dengan terutama advisor-advisee relationship, teacher-student relationship. That's why kemudian di luar disertasi saya bekerja sama dengan beberapa fakultas, beberapa profesor di fakultas saya dan juga teman-teman graduate student yang lain. Saya berfokus pada autonomy supportive classroom, kemudian riset yang saat ini sedang berjalan, sangat berharap gitu ya, kemungkinan Pak Nana dan Mas Adis mungkin berminat untuk bergabung juga, why not? Saat ini saya mencoba sedang memvalidasi community of inquiry skill khusus untuk undergraduate population. Kenapa? Menurut hasil penelusuran saya gitu ya, I might be wrong, tetapi studi tentang community of inquiry itu kan kebanyakan kalau kita lihat karena asalnya aja Garrison itu dari Kanada gitu. Pasti ini ngomongnya white people. But maybe that's not the case, right? That's not the case for Asian. So that's why as Pak Nana juga mention gitu, emotional presence, yeah, that may be something that we need to bring ketika kita ngomongin tentang online. Nah, selain itu hasil dari skala itu nanti saya berharap bahwa ke depan saya bisa dan teman-teman tentunya tidak saya sendiri bisa memvalidasi community inquiry yang saat ini sedang kami gagas di 3 negara. Nah, terkait dengan research group, menariknya belajar di US, mengulang apa kata Pak Aziz dan Pak Nana, kita itu sangat difasilitasi untuk maju. Jadi kalau saya dengar kuliah S3 itu menyeramkan begitu ya, tuntutan yang banyak, bla 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 gitu. It's true. But the thing is tentang di US yang saya rasakan adalah advisor itu sangat mengapresiasi in parenthesis kesalahan kita. Apalagi ketika kesalahan itu hasil dari belajar, hasil dari kalau bahasa Jawanya surudak sunu, surudak sini gitu ya. That's really interesting. Nah di sini nanti teman-teman, saya nggak tahu nih, harusnya ini bisa diklik. Ini saya sudah sediakan link di sini. Kalau berminat nanti boleh diminta ke panitia. Ini 2 riset grup yang saya bergabung. Yang satu ngomongin urusan motivasi, yang satu kita ngomonginnya urusan tentang teknologi komunikasi. Mengapa? Karena ke depan saya berminat sebetulnya untuk membawa teknologi komunikasi itu ke blended online learning. Misalnya dengan kita menggunakan, ada riset yang menyampaikan bahwa bagian dari teacher development itu menggunakan Twitter community.
Ya, saya tertarik tuh. Makanya berbekal dari ini, oke, let's learn a little bit about it and we'll see in the future. Nah, berbeda dengan pemaparan Pak Nana dan Pak Aziz, karena saya yakin tidak semua di sini mungkin peminatan riset dengan saya. Jadi yang mau saya bawa ke sini adalah tentang gimana rasanya jadi international student di US. Nah, kalau teman-teman biasanya datangnya pakai LPDP, kelihatannya pakai F1 visa, ya. F1 berarti keluarga, pasangan, anak, pakainya F2. F2 itu nggak boleh bekerja istrinya. Nah, tapi kalau J1, kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berminat ke US dengan Fulbright, J itu boleh kerja, lumayan buat nambah-nambah uang saku, penting ya. Itu gimana caranya kita international student itu harus kreatif supaya kita bisa survive. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Matt Lovern, di OSU itu assistantship offer itu salah satu yang dipakai, I would say, membuat graduate student itu thriving. Kenapa? Karena lewat assistantship itulah salah satunya network itu dibangun. Jadi kita belajar, pertama kali saya ngajar kelas online di US gitu ya, wah mahasiswanya mana kulit putih semua, gede-gede, tingginya hampir 2 meter semua gitu, itu mau tidak mau gitu ya. Itu pasti ada rasa kecil gitu ya, ada rasa bisakah saya gitu ya. Nah, tetapi again gitu, ketika kita belajar dari kesalahan, disitulah peran advisor sangat membantu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang fully funded seperti Fulbright dan LPDP, nggak perlu khawatir, selain dapat stipend tentunya, tuition udah dibayarin, fees apalagi. Istilahnya tinggal sekolah itu sekolah. Nggak perlu harus mikirin cari duit. Apa istilahnya kalau di Indonesia disebutnya ngasong gitu ya. Nggak perlu. Jadi istilahnya kalau mahasiswa udah dibiayain LPDP sama Fulbright kok nggak lulus bener, nah itu tanda tanya gitu. Nah sekarang kita tentang fakta nih. Ada nggak sih pros-nya gitu ya being minority? In my opinion ada. Jadi pengalaman saya itu advisor itu lebih aware gitu. Dia lebih ngerasa kalau saya itu kenapa-kenapa. Ketika tahun pertama saya di sini nggak dengan keluarga, wah itu lumayan ya. Mungkin kalau buat orang lain mikirnya kan lumayan tuh bisa nabung. At some points yes. But another point, as Pak Nana and Pak Aziz said, gitu, when we talk about emotional support, that's not enough. When that's exists or not, but that's something that we should figure it out. Nah, oleh karena itu, being a minority di US itu kita punya yang namanya international student community itu biasanya L4, lu lagi gitu. Kita kemana ketemu dia, itu aja temennya gitu. That's something yang saya rasakan juga bermanfaat ya. Mental health services kalau di US jangan ditanya. Istilahnya tinggal klik semuanya ada. Free. Nah, penting. International students harus thriving, harus survive dan free. Makanya ini jadi slide saya berikutnya itu adalah salah satu poin yang mau saya bawa di sini. Jadi kalau teman-teman mau ke Oklahoma State University, salah satu sebagai student tentunya kita urusan library ya. Library jangan ditanya mau perpus nggak punya buku, gampang. Ada interlibrary loan disewakan selama hampir 1 semester, nggak perlu bayar, tinggal ini selesai balikin. Nggak punya laptop, tenang, disediain laptop. Kurang apa? Nanti tinggal begitu kuliah selesai dibalikin. Nggak punya duit buat beli printer, tenang. Kalau di Oklahoma State University, teman-teman mau ngeprint 1.000, 2.000, 3.000, we don't care. It's the facilities. Ya. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Bapak. Jadi semacam ini dan banyak lagi banyak giveaway yang lain. So, ini salah satu tempat kesukaan saya kalau pas lagi mau merenung disebutnya Petapon. Sekian dari saya. Kalau mau kenalan, boleh email. Saya juga ada Insta, silakan kontak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Jati. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ya sebelum sesi dari LPDP. Saya memiliki
satu pertanyaan. Yang pertama untuk ketiga orang ini, dari 3 jenis riset yang berbeda tetapi ada hubungannya itu, kira-kira apa kebermanfaatannya bagi Indonesia terutama ya? Saya mulai dari Pak Aziz. Ya, mungkin karena riset saya lebih banyak apa namanya konteksnya Amerika banget gitu ya. Saya lebih menitik beratkan ke research method yang mungkin saya gunakan gitu. Yang tadi saya presentasikan itu apa dikembangkan di sini di UW Medicine Epistemic Network Analysis, dan saya pikir ini akan sangat penting sekali gitu ya, terutama untuk kita peneliti-peneliti kualitatif gitu ya, untuk juga mengeksplor gitu ya, seperti apa tools-tools baru gitu yang sedang dikembangkan yang bisa apa memperkuat lagi gitu ya apa riset-riset kualitatif kita gitu. Dan sebenarnya ini juga menggabungkan dengan kuantitatif gitu, jadi bukan hanya temuan kualitatifnya yang ditampilkan, tapi juga didukung gitu dengan kuantitatif gitu, sehingga lebih apa ya memperkaya lagi gitu ya diskusi atau kualitas riset yang nanti dihasilkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mas Aziz. Saya suka dengan kalau mendengar Wisconsin karena di sana made is on ya. Iya. Pak Nana, silakan. Iya Bapak, aku mungkin selalu membayangkan bahwa research itu kan terlihat seperti berbeda-beda, tapi sebenarnya dia membangun sebuah bangunan yang saling berkorelasi atau berhubungan satu sama lain. Jadi sangat senang hari ini bahwa aku juga termasuk menyukai research-nya Pak Aziz mengenai equity. Menurut aku walau US-centric, tapi hal-hal tersebut mungkin eksis juga di Indonesia, tapi mungkin kita tidak mendiskusikannya saja. So ini juga kesempatan yang harus kita lakukan di Indonesia untuk lebih baik lagi mengenai equity, diversity, and social justice. Kemudian juga tentu saja dengan Bu Jati kita sama begitu ya secara interest begitu, dan hal-hal tersebut kan seperti melihat sebuah benda dari berbagai sisi, tapi yang dilihat bendanya sama begitu, dan itu merupakan hal yang sangat penting juga untuk kemajuan penelitian di Indonesia. Jadi kedepannya semoga penelitian itu tidak seperti perlombaan begitu masing-masing, tapi lebih ke seharusnya satu kesatuan untuk membangun apa namanya kemajuan atau hal-hal yang lebih baik lagi di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Nanak. Ibu Jati. Ke depan, riset ini menurut saya akan bisa berkontribusi untuk pengembangan desain pendidikan itu sendiri, terutama untuk online, blended online learning, dan tentunya juga face-to-face ya. Ada baiknya ketika face-to-face di Indonesia, pengalaman saya sebelumnya tidak mengintegrasi learning management system, ini sudah saatnya. Karena kita tidak bisa, alhamdulillah seperti sekarang kita diakomodir oleh Zoom, kan? Jadi why not gitu, mari kita bersama-sama mengembangkan pendidikan melalui, meminjam kata Pak Nana, desain kelas online yang lebih humanis. Terima kasih Bu Jati. Pertanyaan kedua, ini saya tahu meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Betsy McAnany dan Matt Loven, bagaimana cara masuk ke Wisconsin, UMass Amherst, dan ke OSU. Ini pasti masing-masing memiliki pengalaman yang unik, yang khusus, yang tentu saja ini sangat menarik bagi para calon mahasiswa yang sedang hadir. Kita mulai dari Bang Aziz. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi untuk sekarang ini ya tadi juga kayaknya dijelasin khusus di masa pandemi, dimulai masa pandemi dan kayaknya seterusnya itu beberapa persyaratan masuk kampus itu sebenarnya dilonggarkan gitu ya. Kayak misalnya di medicine itu kita udah apa namanya mendiskonting apa udah nggak perlu GRE lagi gitu. Jadi yang pusing-pusing tuh yang ke Amerika yang takut-takut GRE gitu ya, itu udah jangan khawatir gitu ya. Kalau di medicine itu udah nggak bakal di consider lagi gitu untuk GRE. Jadi ya apa namanya paling ya kalau kayak TOEFL atau IELTS itu kan standar ya, itu memang tetap harus gitu karena kita itu yang utama gitu ya untuk bahasa ya. Dan juga mungkin
sebenarnya sih yang pengalaman saya pribadi itu di IC ya. IC itu sangat penting sekali ya. IC yang tadi juga disampaikan kayak apa personal statement dan sebagainya itu benar-benar itu dibuat seoriginal mungkin dan dibuat apa ya ya keunikan kita gitu ya di apa namanya disampaikan gitu itu sangat penting sekali gitu. Dan mungkin satu lagi mungkin saran saya ya, karena di Amerika tadi Mas Nanak juga jelasin ya, equity itu sangat sangat penting banget gitu ya. Ya makanya kayak representasi gitu ya, misalkan internasional orang apa namanya people of color gitu ya, dari Asia atau dari mana gitu itu sangat welcome banget gitu. Dan itu di esainya itu kalau bisa ditonjolin gitu ya, tentang isu kesetaraan gitu ya, bagaimana misalnya kita gitu dari negara mungkin ketiga atau bagaimana gitu untuk bisa berjuang gitu dalam pendidikan, misalkan dalam pendidikan dan sebagainya. Jadi ya itu dibuat seoriginal dan juga coba aware juga gitu dengan isu-isu yang sedang diusung di kampus-kampus Amerika ya, terutama isu kesetaraan itu biasanya sangat laku gitu ya di sini ya. Terima kasih. Ya. Aziz, jadi itu ada good news ya. Sekarang beberapa perguruan tinggi sudah meninggalkan GRE ya. Saya masih ingat dulu waktu saya mau ke BU hanya untuk master, wah harus balik dulu belajar GRE ya karena bisa lolos. Gimana, Kang Nanak? Ya, mungkin untuk yang tertarik PhD, biasanya kan kita sangat takut begitu harus sudah punya ide research atau pengalaman research yang sangat mendalam begitu. Sebenarnya tidak selalu juga begitu. Misalkan kalau di UMass Amherst, bahkan kita belum punya ide sama sekali juga bisa diterima masuk PhD karena nanti selama 2 tahun kita benar-benar dibimbing untuk menemukan si ide tersebut begitu. Jadi misalkan ada 2 mata kuliah selama 2 semester yang benar-benar kita diharuskan setiap minggu menulis apapun ide yang kita inginkan dan di akhir kita koneksi ini loh dan ke arah mana kita akan selanjutnya begitu berjalan di riset. Jadi tidak perlu khawatir kalau belum mempunyai pengalaman research atau bahkan belum ada ide sama sekali, it's okay, apply saja karena nanti bisa dibimbing juga ke depannya seperti apa. Ya, terima kasih. Anak, Mbak Jati. Menambahkan saja, selain tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Aziz dan Pak Nana, dan mengulang tadi yang disampaikan Dr. Lovern, yang penting itu adalah di personal statement-nya. Jadi orang bisa menilai bagaimana kualitas teman-teman, Bapak Ibu semua, dan dari situ semua resources sudah disediakan. Jadi fokusnya jangan pada tesnya, tetapi lebih kepada apa sebetulnya yang sudah Anda alami dan bagaimana Anda mau orang tahu mengerti tentang Anda. Terima kasih. Ya, menunjukkan pengalaman dari kita dan keunikan kata Aziz. Oke, saya ada pertanyaan terakhir ini. Juga meskipun saya tahu ini ketiganya adalah penerima Fulbright Aminef ya. Tapi tentu saja mungkin juga ada teman-teman juga nanti kita akan menanyakan dari LPDP juga. Bagaimana cara, saya tahu ini sangat prestigious dan kompetitif. Bagaimana bisa tembus lolos Fulbright Aminef, Bang Aziz? Ya, bagaimana bisa lulus Pak ya tadi pertanyaan? Iya mungkin tadi mungkin hampir sama juga ya, mungkin apa namanya yang seperti aplikasi ke kampus gitu ya. Karena di Fulbright juga kan ada kita harus membuat essay gitu ya, dan ada apa TOEFL atau ya TOEFL-nya juga bisa pakai ITP juga ya. Jadi mungkin ya itu harus di drill ya TOEFL-nya lagi biar dapat nilai yang tinggi gitu, dan juga essay-nya juga apa dibuat apa namanya catchy gitu ya. Kayak tadi presentasi saya di awal pakai apa namanya foto yang sedih-sedih gitu ya, foto sekolah saya zaman dulu dan ini gitu ya. Itu dulu itu ada juga tuh di apa namanya di esai saya gitu. Di esai saya waktu ke Fulbright gitu. Jadi itu mungkin udah menarik perhatian gitu. Oh ini ada foto sedihnya gitu ya. Mungkin ini kasihan anaknya, jadi mungkin dikasih gitu Fulbright. Tapi maksudnya apa buat seoriginal mungkin gitu ya, pakai cerita kita gitu ya, dan ya kalau kita unik gitu itu biasanya langsung bisa grab attention gitu, dan insya Allah lolos gitu. Jadi itu mungkin saran saya. Oke, terima kasih. Kang Nanak.
Iya, mungkin melanjutkan dari Mas Aziz ya, bahwa yang paling aku lihat adalah kekuatan personal naratif itu sangat penting begitu. Karena kan ketika apply kita menulis diri kita begitu, dan itu ternyata tidak segampang yang dibayangkan. Menceritakan diri sendiri itu it's really hard karena kita banyak sekali ingin menyebutkan hal yang kebaikan kita, tapi kan bukan itu yang dicari sebenarnya, tapi lebih ke siapa kita dan mau seperti apa ke depannya. Jadi harus benar-benar belajar dari sekarang bagaimana cara menulis secara naratif atau menceritakan sebuah kejadian atau situasi, kondisi, itu sangat penting sekali. So, ya mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terakhir dari Mbak Jati. Persistensi. Fulbright itu prosesnya 1 tahun, mulai dari daftar sampai kita bisa sekolah. So, never surrender. Kalau misalnya di tengah-tengah mulai galau, apakah saya bisa? Pasti bisa. So, never give up. Luar biasa. Kalau orang psikolog begitu beritanya luar biasa sangat ini ya. Saya masih ingat dulu saya dapat Fulbright untuk master itu 2 kali tesnya. Tahun pertama saya lolos, tapi saya mendengar terkenal Jati ya, saya coba lagi tahun kedua sistemnya dan alhamdulillah. Baik, Ibu apa? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pembicara ini. Kita akan mendengarkan jingle dulu dari panitia. Bianca. Untuk saya terakhir ini, saya akan mengundang perwakilan dari LPDP, Ibu Berliana Oktaviani. Bu Berliana sudah di sini ya. Saya persilakan Bu untuk memaparkan tentang LPDP dan nanti kalau waktunya masih ada pertanyaan dari audiens, silakan dituliskan di chat. Ibu Berliana, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Setelah tadi mungkin teman-teman dan Bapak Ibu mendengar informasi dari kampus-kampus di US dan juga cerita-cerita yang sangat menarik dari teman-teman kita yang sedang studi saat ini di US. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ke depan ingin studi juga di US, ada berbagai jalur beasiswa yang bisa teman-teman pilih untuk mendanai program. Nah, salah satunya adalah program dari LPDP yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk teman-teman lanjut studi jenjang S2 dan S3, baik itu ke dalam maupun luar negeri. Jadi mungkin saya ingin menginformasikan beberapa hal yang mungkin perlu Bapak Ibu atau rekan-rekan ketahui jika ingin mendaftar beasiswa LPDP, khususnya untuk studi ke US. Jadi saya izin share screen. Di sini bisa kita lihat, jadi LPDP ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. LPDP mulai ada dari tahun 2012 dan mulai memberikan beasiswa sejak tahun 2013. Hingga saat ini penerima beasiswa LPDP sudah ada hampir 30.000 orang dan tersebar ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, saat ini LPDP juga kembali membuka program beasiswanya. Jadi kita setiap tahun konsisten membuka program beasiswa. Program-program yang kita buka tahun ini itu bisa kita lihat ada di sini. Jadi seperti sebuah rumah gitu LPDP, ketika teman-teman ingin masuk ke rumah tersebut itu ada banyak pintu. Ada pintu utama yang besar itu ada beasiswa umum, beasiswa targeted, dan beasiswa afirmasi. Jadi kalau singkatnya kalau beasiswa afirmasi ini kita peruntukkan bagi teman-teman yang memang mungkin memiliki latar belakang yang sedikit berbeda dengan teman-teman kebanyakan. Jadi mereka akses informasi, akses pendidikan, atau mungkin akses ekonomi itu terbatas sehingga ketika mereka untuk lanjut studi itu mereka perlu diberikan beberapa relaksasi. Oleh karena itu kita membuka program beasiswa namanya beasiswa afirmasi. Ini untuk teman-teman yang ada dari daerah Papua, ada berasal dari daerah afirmasi. Ini daerah afirmasi itu merupakan daerah-daerah tertinggal yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Terus teman-teman dari golongan prasejahtera, termasuk juga teman-teman penyandang disabilitas. Lalu ada juga golongan beasiswa targeted, ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ketika nanti, jadi salah satu yang, jadi 2 poin yang di-highlight yang ingin diketahui banyak oleh LPDP itu
bagaimana rencana studi teman-teman ketika ingin memperoleh pendanaan dari LPDP, dan bagaimana rencana kebermanfaatan atau kiprah teman-teman nanti ke depan setelah lulus, apa yang ingin teman-teman lakukan. Nah, biasanya beberapa pendaftar LPDP itu sudah memiliki rencana kiprah atau rencana kebermanfaatan yang lebih spesifik. Nah, ini biasanya berasal dari teman-teman yang targeted. Itu seperti teman-teman yang mendaftar di beasiswa kewirausahaan karena memang mereka berkecimpung di sektor entrepreneur. Ada juga teman-teman dari PNS TNI Polri, dan dokter spesialis karena biasanya mereka punya keterikatan dengan institusinya, termasuk juga ada beasiswa pendidikan kader ulama atau kader ulama perempuan. Dan untuk poin 3 dan 4 ini insya Allah akan kita buka di tahap kedua tahun ini. Jadi kita dalam 1 tahun itu membuka 2 tahap. Sebelum berlanjut ke tahap seleksinya, nah ini kalau misalkan teman-teman yang sekiranya bisa memiliki akses yang baik ya selama ini, itu bisa mendaftar di beasiswa umum. Nah, beasiswa umum ini beasiswa reguler itu terbuka untuk siapa saja, seluruh warga negara Indonesia, tapi memang di sini adalah beasiswa yang paling kompetitif atau yang persyaratannya mungkin paling ketat karena memang ini yang berlaku secara umum. Dan di sini ada yang lebih spesial lagi di jenis beasiswa ini adalah beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi bagi teman-teman yang ketika mendaftar di LPDP sudah memperoleh unconditional LOE dari 25 kampus terbaik dunia, itu bisa skip 1 tahap seleksi di LPDP. Itu dan kebetulan di tahun ini itu ternyata bukan hanya di teman-teman PTUD aja, jadi semua teman-teman yang ketika mendaftar LPDP sudah memperoleh unconditional LOE itu bisa lompat 1 tahap seleksi. Jadi tahap seleksinya seperti apa? Ini bisa kita lihat di sini. Jadi LPDP ketika membuka pendaftaran itu dilaksanakan secara online, teman-teman mendaftar melalui aplikasi LPDP, silakan membuat akun di sana. Nanti setiap tahap, karena memang sekarang kondisinya masih ada dampak dari pandemi, jadi semuanya dilaksanakan secara online, dari seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Substansi ini termasuk wawancara di dalamnya. Dan kalau teman-teman seperti yang tadi disampaikan, kalau teman-teman sudah memiliki unconditional LOE, jadi LOE itu merupakan sebuah dokumen dari universitas yang menyatakan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tersebut. Ada 2 jenis, ada unconditional, ada conditional, yaitu bersyarat. Jadi teman-teman ketika mendapat surat pernyataan diterima itu masih ada poin-poin yang harus teman-teman lengkapi, itu kondisional. Tapi ada juga yang kondisional, jadi teman-teman diterima di kampus tersebut tanpa syarat. Nah, kalau teman-teman sudah memperoleh unconditional LOE itu, teman-teman bisa skip 1 tahap seleksi, jadi yang tadinya harus ikut seleksi bakat skolastik, jadi langsung lompat dari seleksi administrasi langsung ke substansi. Nah, kalau teman-teman ternyata belum punya LOE, ataupun LOE-nya masih kondisional gimana? Nggak apa-apa, jadi kita tetap memperkenankan teman-teman untuk tetap mendaftar LPDP. Jadi teman-teman akan mengikuti 3 tahap seleksi. Jadi kami mempersilakan untuk teman-teman yang sudah punya LOE ataupun belum punya LOE untuk mendaftar ke LPDP. Tahap 1 sudah lewat, sebentar lagi kita akan melakukan seleksi substansi atau wawancara, dan di tahap 2 nanti kita akan membuka di tanggal 4 Juli hingga 5 Agustus. Teman-teman silakan buka website LPDP, di situ ada buku panduannya, ada user manualnya, silakan dicek mana sekiranya jenis beasiswa yang cocok dengan teman-teman. Jadi dari jenis beasiswa yang tadi, bisa jadi ada 1 orang itu yang cocok dengan 3 jenis beasiswa, tapi ketika mendaftar, teman-teman hanya diperkenankan memilih salah satu. Jadi silakan pilih jalur atau pintu beasiswa mana yang sekiranya memudahkan teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk LPDP itu beasiswanya full scholarship, kita mendanai seluruh kebutuhan teman-teman untuk studi, dari itu dana pendidikan, dana pendaftaran. Ini biasanya kalau dana pendaftaran sifatnya reimburse. Terus ada juga dana SPP, tuition fee ini kita berikan full, jadi berapapun SPP-nya, tuition fee yang diterbitkan oleh kampus itu kita bisa danai. Lalu ada juga dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis dan disertasi, dana bantuan seminar internasional. Kalau teman-teman menjadi speaker di international conference, kita bisa support dengan dana akomodasi dan transportasinya. Termasuk juga kalau teman-teman mempublikasikan jurnalnya di yang bereputasi internasional, itu kita juga akan memberikan insentif. Termasuk juga dana pendukung yang sifatnya non-akademik,
itu akan kita support jadi dana transportasi, dana aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan ini kita berikan beragam, setiap negara dan setiap kota itu memiliki standar yang standar masing-masing ya. Jadi mungkin kayak di US itu mungkin di New York berbeda dengan negara-negara bagian dengan wilayah lainnya. Dan kalau di Indonesia pun juga di ibu kota di Jakarta, Bandung itu berbeda dengan mungkin yang ada di luar Pulau Jawa karena kita menyesuaikan dengan standar hidup masing-masing kota. Lalu kita berikan dana hidup bulanannya itu 3 bulan sekali di depan. Jadi kita berikan untuk biaya hidup 3 bulan ke depan. Kita juga memberikan dana kedatangan yaitu settlement allowance karena biasanya ketika teman-teman pertama kali merantau untuk studi itu banyak kebutuhan baik itu untuk yang sifatnya akademik maupun non akademik, apalagi biasanya yang housing itu harus bayar di depan dan bayarnya biasanya nggak sedikit. Itu kami berusaha memperingan teman-teman dengan memberikan settlement allowance atau dana kedatangan. Lalu ada juga dana tunjangan keluarga, ini khusus untuk program doktoral, maksimal tanggungannya itu ada 2 orang. Kita memberikan dana keadaan darurat, lalu ada juga yang spesial untuk teman-teman dari afirmasi, kita memberikan pengayaan bahasa, karena seperti yang tadi disampaikan, kita memberikan sedikit relaksasi persyaratan, salah satunya adalah aspek persyaratan bahasa, jadi biasanya ketika mereka mendaftar karena standar bahasanya mungkin belum mencapai standar yang diharapkan oleh kampus, jadi kita memberikan pengayaan bahasa supaya teman-teman bisa meraih standar tertentu supaya daftar di kampus yang diinginkan atau dituju itu bisa lebih mudah. Lalu termasuk juga kita memberikan biaya pendukung tambahan untuk teman-teman dari penyandang disabilitas karena biasanya untuk aktivitas sehari-hari mereka butuh bantuan. Dan juga dana biaya pendukung untuk teman-teman yang program spesialis kedokteran karena biasanya ada biaya praktek dan lainnya, tapi karena saat ini di tahap 1 belum dibuka, jadi belum kami tampilkan. Nah, ini mungkin kalau ada di sini teman-teman yang sudah pernah ikut seleksi tahun lalu atau sudah pernah baca-baca, apa sih yang kira-kira berbeda dari kebijakan tahun 2021 dengan 2022 ini? Kalau untuk tahap seleksi sebenarnya secara garis besar sama, tapi yang hanya berbeda penamaannya saja, tapi proses yang dijalani itu sama. Untuk yang kedua itu, nah ini yang spesial baru ada di tahun ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu teman-teman yang punya unconditional LOE tetap harus mengikuti semua tahap seleksi. Tapi kalau teman-teman yang lanjut studi yang ingin daftar LPDP sekarang, kalau sudah punya unconditional LOE itu bisa skip 1 tahap seleksi dengan syarat teman-teman unconditional LOE-nya harus dari kampus yang ada di list LPDP. Listnya bisa dicek di website LPDP dan juga studinya itu belum mulai. Jadi masih memungkinkan untuk teman-teman melakukan persiapan. Jadi kalau teman-teman yang mendaftar di tahap 1 kemarin, itu perkuliahannya bisa paling cepat di September tahun ini. Kalau teman-teman nanti daftar di tahap kedua, itu baru bisa mulai studi paling cepat di tahun depan. Karena proses seleksi di tahap 2 ini kan baru selesai di akhir November. Jadi kan nggak mungkin juga teman-teman mulai studi di September, meskipun teman-teman daftarnya di bulan Juli seperti itu. Jadi ada memang proses yang harus dilalui ketika teman-teman sudah diterima sebagai awardee, juga teman-teman perlu mengikuti pre-departure atau persiapan keberangkatan. Ini ada juga kalau teman-teman dari lulusan luar negeri, kalau dulu cukup melakukan self-assessment untuk ijazah konversinya di Sekolaro, kalau sekarang wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari Kemdikbudristek. Untuk yang lainnya itu sifatnya lebih teknis ya terkait dokumen-dokumen. Jadi yang perlu di-highlight adalah 3 poin tadi. Lalu ini spesialnya untuk program afirmasi karena biasanya mereka aksesnya terbatas juga, kembali kami sampaikan. Jadi kami berupaya membantu mereka, memberikan kesempatan lebih untuk mereka untuk meraih pendidikan yang terbaik dengan memberikan konseling dalam mencari LOE dan perguruan tinggi tujuan. Jadi supaya mereka bisa lebih mudah dan memperoleh kampus yang terbaik. Dan ini juga karena LPDP merupakan dana abadi yang diperoleh dari APBN, jadi
kami pemerintah dan juga masyarakat Indonesia ingin ketika teman-teman sudah didanai mungkin ratusan juta atau bahkan jumlahnya sampai miliaran, itu setelah menyelesaikan pendidikannya itu teman-teman, kami ingin teman-teman kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesianya itu minimal 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi kalau misalkan magister itu maksimal 2 tahun, itu berarti stay-nya itu wajib 5 tahun paling tidak setelah lulus. Kalau yang doktoral biasanya maksimal itu 4 tahun, itu berarti wajib di Indonesia paling tidak ada 9 tahun di sini. Jadi kami ingin teman-teman bisa memberikan kebermanfaatan dari ilmunya untuk Indonesia. Kami memungkinkan untuk teman-teman yang misalnya di sana butuh internship atau butuh belajar dengan dunia karir di sana, tapi hanya kita berikan waktu beberapa bulan atau maksimal 1 tahun dengan syarat itu perlu izin terlebih dahulu kepada direksi kami, dan nanti keputusan diberikan atau tidaknya itu nanti akan kami lihat dari proposal yang teman-teman ajukan, seperti itu. Ini mungkin lebih ke persyaratan detailnya bisa kita lihat di buku panduan masing-masing beasiswa di website, karena kalau kami jelaskan satu-satu pasti lama, kita bisa selesainya nanti siang. Jadi teman-teman silahkan dicek di website, mungkin kita kembalikan ke teman-teman untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atau Uni. Kelihatannya karena waktu batas itu dan juga tidak ada pertanyaan di chat room, kelihatannya tidak ada pertanyaan untuk sekali lagi. Saya sangat berbangga ini dengan LPDP ya. Dulu waktu mungkin saya terlalu tua ya Mbak Lina, jadi saya dulu master tahun 2004 belum ada LPDP, begitu ketika mau S3 pada LPDP, tapi saya sekarang senang karena generasi sekarang memiliki kesempatan emas bisa melanjutkan studi di luar negeri dengan wajah lebih tegak karena dananya dari Indonesia. Baik, kalau masalah yang kurang jelas tentang LPDP, jangan khawatir karena nanti di angka sesi berikutnya yang 35 nanti juga akan mengundang LPDP Mbak Belen. Kita masuk ke sesi yang paling akhir, yaitu closing. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, panitia menyediakan link evaluasi. Silahkan dicek. Mudah-mudahan sudah ada di chat room. Link evaluasi untuk kegiatan hari ini. Kemudian kita juga akan mendengarkan informasi tentang Bianca ke-35 untuk yang berikutnya. Berikut adalah flyernya. Silahkan untuk kegiatan Bianca yang akan datang. Selanjutnya adalah sesi yang terakhir, tapi juga sangat penting adalah sesi foto bersama. Saya mengundang panitia untuk mengambil gambar dan peserta. Silahkan dinyalakan kameranya dan tersenyum menghadap ke kamera. Panitia, silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dipersilakan untuk on kamera, kita bersiap untuk foto bersama. Di sini ada 4 screen, kita mulai dari screen yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian kita lanjut ke screen yang kedua, bersiap untuk foto. Silakan on kamera, 1, 2, 3. Selanjutnya screen yang ketiga, bersiap untuk foto on kamera, 1, 2, 3. Dan screen yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan sekali lagi, saya mengucapkan atas nama panitia, terima kasih banyak kepada 3 pembicara dan juga para audiens yang sudah hadir pada sesi kali ini. Dan kita akan bertemu lagi pada sesi Bianca ke-35 pada pekan yang akan datang. Atas nama pribadi, saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama menjadi moderator pada sesi kali ini. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.